siya, kuha mo na? Ang ano te? Yung hydrobag mo ba yung uswe? Yuti! Meron. Oh. Oh, Oh, Wow. so refreshing. You're the Philippines. Thank you so much. I love you. We're back at Shao. Shao guys. You're the Philippines. oh. Bad ka tol. Sukat niyo yung boots. Wait lang po. Anong color po? Black. Sino yan? Ako na. Thank you Lord. Ako na tol. Ako na. Sapatos. 11 si Casey. David Bangko. Wala akong nagtanong sa'yo. Meron ka pa man, di pa kahit lang. Yun. Garne. Ito lang po ang last color niya. Size, anong size? 43. M? Dati. Ito talaga 43. Deposit. Kaya deposit mo natin. Oo. Sa'yo naman yun. Okay, love you. Kaya deposit mo na para may pangbayad. Ako. Ito na lang. Alpine Star. Ito ba? Price mo sa akin. Kasi sa baba. Ito. 480 lang ito ma'am. Ito po. So it's store. 520. I have here intercoms, phone holders, necklace, gloves, jerseys. This one, Fox, Alpine Star, FXR, all. Tiger na Chess Pro. Magkata sila dito guys. Punta lang kayo kay Shao if you want. Uy, boots ni... Bapo pang boots ni father. Nasa grahe si Boss M. Kini. Yun na to. Boss ni dad. Boots ni... Boots ni dad. Natapos na yung room. Alpine Star na ano. Tech 7. Kasi walang aircon. Tech 7 gani. Ay, naka-unil. Okay. Ha? Pero kini yan siya. Unil na brand lang nagpunta lang. Ginatawagan mo na si Boss M. Nami pang ano ni ba DH. Gaan gaan ano mas gaan pa rin sa pro frame ko. Parang partnership lang kay Kini. Pero Kini talaga na brand yan. May brand talaga na Kini. Ayoko kasi bawasan yung pera ko. Doon nil bla. Gaan gaan. Nami nami pang bike. Shiba gag. Ha? Ako wait lang ato sino siya. Mag-goodbye din naman. Oh. Anong size na? Medium? Warning. Helmet pedal cycling. Pang bike lang lagi. Wait lang. Pero pang enduro pwede 3 ha. Duro. Maganda yan sa train. Enduro man ang kwan. Hindi lang enduro yan. Kini akon. Kini mo. Ano Tech 7 pa rin to. Tech 7 enduro. Nagbihis na ang mga panula. Sino nagbihis? Sila, matrail na sila. Bisa to si Kisid. Bakit di siya nasagot? Pwede siya tawagan kaya? Nag-work yun. Nag-work? Ha? Sige daw, try daw. Meron ding Alpine Star. Ay ka. Simba ko. Tech 7. Ito pink o cute. Pilong mo Oro. Ganun na pila ka. Meron chameleon dito na ano kay SG22. Garni. Pero mabigat man. Ito ba yung gamit niya no? Nick. Mas magaan pa rin Alpine. Nick Tomasonas. Dito kayo daw. SG22. A few moments later. Uy, gago ito nga katol. Ikaw, pink. Tunga ka kay naka Hello Kitty ka. 1, 2. Sige. Okay. School na, well got no? Mati kalon. Unbox niya sir ha. Yung mga hydro, box pa natin. Apo sir, para surprise. Surprise pero alam niyo lang. Surprise. Surprise yung pink. Iprank ko talaga si Koy Koy. Ay, iba-ibang kwan. Isa po lang kwanta. Ay, sige po. Oh, Alpine Star. Eh, Hindi ko na lang bag.
Thank you. Thank you po. Wow. Pag ipa-change siya, ma'am, sabihin niyo na ako, ma'am. Apa, sige sir. Thank you po. Yes, ma'am. Noodles. Thank you. Tatlo ako ng pink kalain. Sabi. Ah. Nakabili. Sa sasakyan. Saan? Ay, saan? 1% na lang. Nabili na kami ng mga gamit man. Nabudol na naman po. Nabudol na naman si tita man. Nabudol naman po. Yun! Yun! Uwi na kami guys. Thanks BRT Philippines.